Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbil alamin. We have recently completed our Quran study class of Surah Fatha. It's a 48th surah of Quran, and it's a Madani surah. This surah has many wide implications. Question we need to, what we have learned from this surah and the reflection on them. This surah has been talked about so many different ways in relationship with ourselves as an ummah, and in relationship to our outside world, which is constantly being contested and challenged. So after learning this surah, we ask questions from ourselves: what Islam is, what does the struggle of Islam, and what is the goal as an ummah we have. Allah Ta'ala begins this surah with Fath Mubin, कि मैंने आपको Fath Mubin दी है. इसका मतलब है कि indeed we have given you a clear conquest, a clear victory, but it is not only clear, but it also clarifies. So the victory that has been talked about in this surah will clarify things. It will clarify what victory actually means, and it will clarify what Muslims should be aspiring towards. The ultimate victory is not the opening of the Makkah. It is the discipline of not fighting by Sahaba Kiram. This was the greatest victory. Everything was, when this Hudaybiyah treaty was signed, Sahaba Kiram were very upset after hearing the news of Hazrat Usman alayhi salam, Rasulullah Ta'ala anhu, that he is no more. So they got very angry and they wanted Prophet ﷺ to go to the battle. At that time, everything was justified if they went to battle. But then Muslim Sahaba Kiram controlled their emotions and they developed a maturity. They अगर आप इसमें ये भी बता सको ना कि इस इंसिडेंट से आपने क्या सीखा, यानी जिस रोलर कोस्टर से गुजरे थे. हाँ जी, बिल्कुल. यही इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले बात ये कि सहाबा किराम के ऊपर उस वक्त कुरान पाक नहीं नाज़िल हुआ था, ये सूरह बाद में आई थी. But they showed a great maturity in their emotions. They showed a great discipline. They showed their loyalty to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So this is, they were the greatest students of Quran at the time. So reflection on this one is that it should increase us in our faith, following an example of Sahaba Kiram. And what we need to learn is that we read a lot about the history in Quran. We do not understand Quran through history. We need to understand history through the light of the Quran. ठीक है कि हम इन एग्जाम्पल से क्या गेन करते हैं. ऐसा होता है कि हम चीजें ठीक से नहीं देख रहे होते हैं, और लेकिन जब हमें कुरान पाक में उस चीज के मुतालिक बताया जाता है तो उसको आप उससे डीप पर्सपेक्टिव में देखें कि आपको वो चीज क्या कही जा रही है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें विक्ट्री का कंसेप्ट दिया गया है, दैट इज अल्लाह's फॉरगिवनेस. सहाबा किराम को बिकॉज दे वर companions of Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, and Allah Ta'ala is in this surah asks them that seek Allah's forgiveness. This is the ultimate and the biggest victory, more than performing Hajj or Umrah. They did not get to perform Hajj or Umrah at the time of Hudaybiyah, but their loyalty was being with Prophet and asking for Allah Ta'ala's forgiveness. And what I learned is that we do get setbacks in our life all the times. And setbacks are not necessarily a loss if they pull you to Allah. Successes are not necessarily a good thing if they push you away from Allah. ठीक है, सक्सेस के साथ आपको
setbacks के साथ आप hardship देख रहे हैं, but you don't know if it is bringing you close to Allah, and you are achieving actually by showing your humility, showing your discipline, that you are getting closer to Allah. Sometimes we go through something that feels like a loss outwardly, and there could not be a possible reason otherwise, but perhaps it is actually good. Nothing is similar to what happened with the Muslims at the time of the Prophet ﷺ, but the victory that they gained after that was immense, and they grew in economy. Muslim was recognized as a nation, as an ummah. They won the Battle of Khyber, and that was the biggest success that grew their economy a lot. Quraysh recognized them because they allowed them to come back for Umrah the next year. Quraysh were their biggest enemies. So Allah's reward, Allah's bounty was immense. The next thing I will discuss with is Allah's forgiveness के साथ Allah ताला ने सहाबा कराम को इस सूरा में क्या चीजें बताई हैं, कि क्या चीजें सहाबा कराम की जो उनको डिस्टिंक्ट करती हैं आम बंदे से, और कैसे उनके ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन होती है. I found this concept of sujood, सजदा करना, बहुत I had a very good, it touched my heart a lot. Then Allah Ta'ala describes in this surah about they grow in faith, that when they left Medina, their faith was because they were loyal to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. कुछ लोग पीछे रह गए थे क्योंकि they were not loyal. They were Muslims, उन्होंने सूरह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, but their actions did not reflect their emotions. And as they went through the path towards Makkah, towards Hudaybiyah, रास्ते की मुश्किलात उनको इतनी आई, जब वहां पे पहुंचे और जो वहां पे circumstances थे, तो जो उन्होंने अपनी लॉयल्टी शो की, तो they increased their in faith. इसमें ये लर्निंग पॉइंट ये है कि फेथ जो है ना, एक ऐसी लर्निंग है जो कि स्टॉप नहीं होती है, और हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल करें, हमें इतनी नॉलेज, इतना इल्म दें कि हम उस फेथ में बढ़ते जाएं और वी स्प्रेड गुडनेस. एक अल्लाह ताला ने इनकी कुछ 4 या 5 चीजें इन हमारे सहाबा कराम की बताई हैं कि they go in sujood, they're humble in front of Allah, and they've got marks on their faces. And loyalty का हमने पहले जिक्र कर लिया है. सजूद का क्यों कहा गया है? We should step back and reflect. What do we feel when we go in sujood? सजदा में हम क्या फील करते हैं? Some of us simply do it as a part, it is as a part of prayer, जो हम mostly करते हैं. But others because it is where we can make dua. That's what I learned a lot after doing this study, Quran study with yourself. But how many of us do feel this humility of the soul as we put the faces on the ground in glorification of Allah subhanahu wa ta'ala? Where to find true happiness, not material happiness, but true internal happiness? As Muslims, we may respond that true happiness in this world comes from being closer to Allah. The closer you are to Allah, the more your heart is at rest. This is why our Prophet ﷺ set an example for us, and he chose to be close to Allah, saying, Allah has given me a choice between immortality in this place, as long as Allah wills, or meeting his Lord, and he chose to meet up with his Lord. And to be close to Allah, Prophet ﷺ said, you have to go into sujood. The closest that a servant is to his Lord is when he is in prostration, that is in Sahih Muslim. The more you humble yourself and go into sujood, the closer you are getting to Allah, and indeed he elevates you there. And then along with sujood is the prostration of heart as well. Does the heart prostrate? जब हम कर रहे हैं, रूह के साथ हमारा दिल भी prostrate कर रहा है, हम सिर्फ ज़ुबान से तो नहीं दुआएं कर रहे हैं. So let's reflect on it. And the prostration of the heart is in its humility. Such as person could physically rise from prostration, but heart would still be performing sujood. It does so with the knowledge that it is Allah who guides. Allah Ta'ala bande ko guide karte hain. It is Allah subhanahu wa ta'ala who raises people and lowers others, who shows mercy but also punishes.
And if your heart does not experience a certain type of brokenness, the humility that we speak of, and then an important component of the sujood is missing. कि आपके दिल में जब तक humility नहीं होगी, जब तक important component of the sujood is missing. अल्लाह ताला सुब्हान ताला कहते हैं कि उनके चेहरों पे एक मार्क होगा, जिस पे हमने डिस्कशन की थी कि वो जो ब्लैक मार्क हमारे उस पे बन जाता है. This mark what Allah subhanahu wa ta'ala is reflecting is the mark on the faces from the traces of prostration. ये उनके अपने चेहरों से वो पहचाने जाएंगे. उनके चेहरों पे अजीब एक तरह का सुकून होगा, रोशनी होगी, इत्मीनान होगा. And Allah एक hadith है कि my ummah on that day will surely have bright faces because of sujood, bright arms and feet because of ablution. वजू की वजह से. अहमद में है ये हदीस. बस अगर आप इसको समाप्त करें, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा आपको रोकूं, लेकिन बस टाइम का इशू है. फिर मैं शबाना को देना चाहूंगी, तो अगर आप जो भी आखिर पे कहना चाहो मुनज़्ज़ा. सकीना फी कुलूबिल मोमिनीन, कि अल्लाह ताला हम सबको दिल में सकीना अदा करें कि हम अपनी कुरान को समझने में और जो हमारे पर हार्डशिप्स आती हैं, जो हमारी जिंदगी में, if we lose something in your life, we shouldn't be saddened by that loss, and if we gain something, we should not rebel. तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिल में सकीना डाल दें, जैसे अल्लाह ताला ने अपने सहाबा कराम कंपेनियंस के दिल में सकीना डाला था और उनके ऊपर उनको इमोशंस पे उनके इसलिए उन्होंने ओवरकम कर लिया था. अल्लाह ताला ने हिपोक्रेट्स का बताया है कि उन्होंने किस तरह से जो पीछे रह गए थे लोग. अब हिपोक्रेट्स का लफ्ज नहीं यूज करें, क्योंकि कुरान ने उनके लिए पीछे वाला. अच्छा, आपके ना 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं. अगर आप सिर्फ कोई पॉइंट मोटा सा कहना चाहो. याद है ना, हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह ने उनके लिए यहाँ हिपोक्रेट्स का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया फॉर पर्पस, तो हम भी नहीं करेंगे. हाँ, जो पीछे रह गए थे. एंड में सॉरी आई एम टेकन टू मच टाइम, बट जस्ट द लास्ट थिंग इज कि हम इस अपने सूरह से हम कैसे अपने फेथ को दुनिया में बढ़ा सकते हैं. जो बिलीवर है वो नेवर स्टॉप्स, दे प्रोसीड, दे ग्रो, and they show their vigorous emotions and pure intentions, and then they get exalted characters with their fast growth and blissful movements, and they serve as a source of encouragement for friends, and their main goal is to spread the word of Allah and let the iman and Allah's word grow in as a community. बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया. बहुत खूबसूरत पॉइंट से जो आपने शेयर किए. मुनज़्ज़ा खुश रहो, हमारे साथ ही रहना. मैं शबाना की तरफ चलूंगी. शबाना जी, जो भी तुम्हारे दिल में आया है सूरह फतह के साथ, प्लीज अगर आप खुद को अनम्यूट कर लो. जी. So the things that touch me the most is like, you know, the Prophet ﷺ and his companions were going through such a hard time, and everything seemed bleak and hopeless. But then they got the good news that this is, you know, Allah's given them victory. So this showed me, like, even like I tell my children as well, like when things seem bad, everything is going wrong, you know, we have to have that belief and yaqeen that maybe in this is the victory, in this is goodness and success, everything will come, you know. Like I remember my worst time in my whole life, I had to run away, you know, from another country. I had to leave my 2 children there, and I thought my ex-husband might kill me, and that was the worst time of my life. And that's the time now when I see that I became the strongest. It was like my victory, because even when I was young, I used to feel scared of my mother-in-law or this person or that person. But through facing my difficulties and going through my hard time, it's like I don't have that shirk hafi, you know, that fear of people. Like I only fear Allah. I want to now please Allah. I've come so much closer to Allah. So when things seem bad, even I tell my children now, my son, he hasn't got a job at the moment, that maybe in this is the victory. You know, things seem bad, but for us, we can only see with our glasses, but we need to see with the glasses of the Quran.
the glasses that from Allah's perspective. And what is success? We see success as having money or having a big house or good education, or these are the things that we see success. But what is success, as Allah subhanahu wa ta'ala has in the Quran has told us, is the forgiveness of Allah. So we should change our perspective. I'm trying to change my perspective as well, because I do think that if Allah gives me this, then maybe Allah's happy with me. If Allah doesn't give me this, maybe Allah's not happy with me. But what is true success is if Allah forgives me. That should be my main thing. That's what I'm going to focus on in Ramadan, inshallah, that may Allah forgive me. Then I do feel now, alhamdulillah, a lot more peaceful, like I trust Allah more. I used to be a worrier. My dad, he used to worry all the time. That's how I grew up, worrying about this, worrying about this. But now I'm trying to let go and do more tawakkul on Allah, trust Allah, let go of the worry and have hope for the future, and have more, that's leading to more peace, feeling of peace and sakina. Like I should focus on my thoughts and my prayer and my relationship with Allah, and everything around me, Allah will make it inshallah sort it out by himself. I shouldn't worry about this thing and that thing and divide my mind. I should have one focus, one goal, which is my victory. True victory is my relationship to Allah, and if Allah's forgiven me, and if I'm on my path to Jannah, inshallah. And another point which I really liked is that when Allah says that they say what is not in their hearts, like lots of times even we can feel energy from people, like if they're just talking, or if they mean what they say, so even I should only say what I mean, and I'm trying to be more clear with other people as well. Like I told my son, can you help me with the rubbish? Come one day and help me. He keeps saying, yes, I will come, but he doesn't come. So I said, if you don't want to come, just tell me, no, I don't want to come, So I'm being more honest with people as well, more clear. So that's my reflections. That's beautiful. I like the way you started lots of sentences with I, my experience. Because when you start a sentence with I, with Quran, I can link to you at few places. Yeah. That was beautiful. बहुत शुक्रिया जी मुमताज बहन, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी योर एक्सपीरियंस विद सूरह फतह? खुद को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने माइक म्यूट किए हुए थे सबके. Okay, Assalamu alaikum to everybody. I'll start first with it, that what I have seen from my own experience, or what I've read in Surah Fatha, that the Treaty of Hudaybiyah in Surah Fatha was a gateway for Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's mission and a success for the spread of Islam. If this thing didn't happen, today our history might have been very different. And this happened because of Prophet's persuasion, determination, his belief, and his truthfulness with the heart in Allah. He was very determined that he will be able to, that one day he will be able to complete his mission. And this surah and this treaty was the first step towards that. And for me as well, what I have learned, that hard working, truthfulness, belief. When I was young, I used to pray, rush, hurry. And my mother used to say, why don't you pray with the siddiq and sabr, the prayer? My parents were very, very religious. I said, when I reach your age, I'll be more religious than you. So this Quran and my deen, and every day I turn a page, I learn something new, and something I wish I have started all this in earlier age. Yeah.
So at the end, the belief and not having the negative aura around you, try to be positive. We are human beings. Sometimes we do get hey, but having a strong belief and determination can even you can climb Mount Kilimanjaro, they say. So at the end, I say I haven't done much because I've been very, very busy with my husband. Hard work and the true belief, and don't bring too much innovation in your brain, and just keep your path straight. And we are not messengers, and we are not ulmas. We can do what is the basic and try to keep away from all these innovations which are all coming these days. And I'm sure the success can be ours. बेशक बेशक and it's never too late. वाकई Never too late. जो आप कह रही हैं ना कि आप पहले शुरू करती, शायद आपकी जर्नी अभी शुरू होनी थी, और लेकिन आपकी नीयत थी तो अल्लाह ताला ने रास्ते खोले हैं बेशक जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज बहन, बहुत शुक्रिया आपसे शेयर करने का। शाजिया, आप करना चाहोगी अपनी प्रेजेंटेशन सूरह फतह के हवाले से? आपने चूंकि बाद में ज्वाइन किया शाजिया, तो इसलिए आप देख लो अगर आप करना चाहो। या नाजिया मेरे हाल ड्रॉप आउट हो गई है। I can do it, Sister Afra, if she wants to do afterwards. हाँ चलो ठीक है। शाजिया, क्या बोला तुमने? मैं कह रही हूँ कि मैं इसमें ना दो चीजें मैं बहुत मेरे दिल को लगी, और मुझे लगता है कि ये हर बंदे ने इसमें से सीखा होगा। एक तो सबसे पहली चीज ये थी कि फतह बेशक छोटी हो, बज़ाहिर वो छोटी नजर आ रही थी, उसको सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि फतह मक्का के बारे में इसमें सारा जिक्र है, जो खुशखबरी जिस वक्त दी गई और इस वक्त कहा गया कि फतह मुबीन है, ये सब कुछ है। तो उस वक्त लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था कि ये इसके आगे से आके तो हम इसके बारे में क्या क्या कुछ इससे एडवांटेजेस मिलेंगे मुसलमानों को। तो उसको ही मैं अपनी लाइफ पे अगर अप्लाई करूँ ना, तो मुझे लगता है कि इसमें अल्लाह ताला हमें ये सिखा रहे हैं कि बेशक आप छोटा सा भी कुछ एडवांटेज आपको कहीं से मिल रहा होता है तो आप उसको वेलकम करें और उसको समझने की कोशिश करें कि वो आगे उसमें हिकमतें क्या क्या पोशीदा है। कई दफा हमारी सोच इस तरह की होती है कि हमें इतनी छोटी सी बात कि हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें मजीद आगे लेके जा रही होती है, लेकिन वो बज़ाहिर छोटी दिख रही होती है। तो बंदे की फीलिंग ऐसी भी आती है कि ये मतलब ये क्या चीज है, हम बहुत आला मुकाम पे जाना चाह रहे हैं और ये एक छोटी सी बात, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप ही स्टेप बाय स्टेप इंसान को बहुत आगे लेके जा रहे होते हैं। और दूसरी चीज ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और फिर सहाबा का उनका फर्मा बरदार होना, वो बेशक उस वक़्त मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी उनको फरमाया, कुरान की आयत थी जिस तरह का था, बज़ाहिर लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने फरमाबरदारी की इतनी आला मिसाल कायम की, जो भी आपने कहा उस पे सरे तस्लीम हम किया। तो मुझे लगता है कि इसमें भी आगे हमारे लिए एक चीज है कि जिस वक्त भी हम कुछ भी कर रहे होते हैं, तो जो हमारे साथ एज अ लीडर एक बंदा काम कर रहा होता है, तो उसकी समझ हमारी समझ से बेहतर होती है। ये तो चले अल्लाह के रसूल थे, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो तो ऐसी कोई इस तरह की हस्ती है कि हमारे माँ बाप हमारी जाने उन पे कुर्बान। लेकिन वैसे भी हम सोचें, अगर हम अगली लाइफ में जा रहे हैं, जिस भी मुकाम पे हम कर रहे होते हैं, कुछ भी हम लर्न कर रहे हैं, अभी हम देखें इसमें पुराने पाक के बारे में हम समझ रहे हैं या किसी भी मुकाम पे काम कर रहे हैं, जो हमारे आगे काम कर रहा होता है, जो हमें लीड कर रहा होता है, तो उसकी समझ हमारी समझ से बेहतर है। अगर हमें उस वक्त उसका वक्ती फैसला या उसकी वक्ती बात समझ ना भी आ रही हो, तो जल्द से जल्द आर्गू करने में हम जल्दबाजी ना करें, आगे से उसकी हिकमत को समझने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद हमें वो हिकमतें समझ आना शुरू हो जाती हैं। ये मैं प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से, मैं मतलब जितने भी हम में से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुकामात पे, मुख्तलिफ जगहों पे किसी ना किसी बंदे के आगे के साथ उनका लिंक होता है।
تو اس کے میں نے خود اس کو اس طرح سے کیا کہ کئی بات مجھے کوئی اس وقت فوراً سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو بجائے اس کے کہ بندہ آرگو کرے، اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور آگے ہی، اور میں نے عملاً اس کو دیکھا بھی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ہمیں وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اس کی حکمت. زیادہ نہیں، میں بس اتنی ہی بات کرنا چاہتی ہوں. جی بہت بہت شکریہ شازیہ، دیٹ واز بیوٹیفل. جی زاہدہ بہن آپ اپنے پوائنٹ شیئر کریں پلیز. اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی جب میں سورۃ حدیبیہ آپ کے ساتھ کر رہے تھے تو میں سن رہی تھی، تو میں بہت شوق ہوئی نا جب وہ صورتحال پہ آئے، جب سورۃ حدیبیہ میں وہ رک گئے تھے، پھر مکہ قریش والے آ رہے تھے لکھنے کہ چلو ہم جنگ نہیں کریں گے، تو سائن کرنے آ رہے تھے. تو اس وقت نا پھر جب وہ کیا ان کا نام ہے، عمرہ بن عمرو، نام میں بھول گئی ہوں، تو جی وہ ورسٹ اینمی تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ لے کر آ رہے تھے کہ لکھو، سائن کرتے ہیں نا. تو جب وہ لکھنے لگے تو صحابیوں نے کہا کہ چلو ہم لکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. تو انہوں نے کہا نہیں مکہ والوں نے کہا ہم نہیں لکھتے اللہ کے نام سے، اس کا مطلب ہے تمہارے اللہ میں ہم بلیو کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے اس میں بلیو. پھر صحابیوں نے کہا چلو لکھ دیں ان دا نیم آف دا پروفٹ، یا وی اسٹارٹ. تو کہتے نہیں اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پروفٹ میں ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تو نہیں مانتے اس پروفٹ کو. تو وہ پھر نا وہاں وہ پوائنٹ آف آرگیومنٹ سٹارٹ ہو رہا تھا، لکھیں کہ نہ لکھیں، وہ اڑ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات نا میں سن رہی تھی بہت غور سے، اینڈ اٹ واز ڈوئنگ سم تھنگ ٹو می ان سائڈ، میرے سینے میں. تو پھر وہ نیکسٹ سچویشن آئی کہ میں بہت شوق ہوئی تھی نا، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے نا وہ کاغذ تو پھاڑ دیا ہے، پھاڑ دیا. پھر کیا ہوگا، یو نو آئی واز ان تجسس. پھر اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو لکھو کہ ہم یہ صلح حدیبیہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ لکھو ان دا نیم آف اوور گاڈس، تو ہم کہہ رہے تھے لکھو ان دا نیم آف اللہ. تو پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس وقت آرگیو نہیں کیا، تو وہ چپ رہے، تو سائن ہو گئے. تو پھر ان کو جیسے ان کو ڈریم آئی تھی کہ وہ جا رہے ہیں حج کرنے نا، تو ان کے دل میں کوئی نہ کوئی یہ تھی، پتہ نہیں تھا کہ کیسے اللہ فتح دیں گے، کیسے وہ جائیں گے، لیکن وہ یقین اللہ پہ تھا. تو اس وقت جب پھر حضرت عمر بھی آپ کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا اونچی آواز سے ذرا بولے کہ کیا رسول اللہ ہم غلط ہیں، ہم یہ سائن کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہار مان لی، ہم نے لکھا نہیں ان دا نیم آف اللہ. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا تھرو آؤٹ کوائٹ ہی رہے، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو میں بتاؤں گی ابھی کہ میرے سچویشن سے میں کیسے ریلیٹ کر رہی تھی. تو پھر اس کے بعد فتح یہ ہوئی کہ مدینہ سے جو آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی، وہ ریکگنائز ہو گئے ایز اے اسٹیٹ، اور ورڈ پھیلا، اور پھر بہت سارے لوگ پتہ چل گیا کہ قریش نے ان کے ساتھ ٹریٹی کر لی ہے. اچھا so they've been recognized and they were curious, they came to find out about Islam, and then lots of them they became Muslims. اور پھر یہ سچویشن نا کئی سالوں سے میرے بیٹے کے ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، I'm a therapist myself, I've done a lot of work I feel with myself. لیکن بچپن میں کچھ ایسے حادثے ہوئے تھے کہ جب کوئی زور سے شاؤٹ کرتا تھا نا اور بولتا تھا تو میری ٹانگیں کانپتی تھی، میری کانبے ٹانکنے لگ جاتی تھی. وہ کیا کہتے ہیں جو پاکستان والا نا، میری کانپے ٹانگتی ہے، تو میری بھی نا ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھی. تو میں اتنا اپنے آپ سے ٹائرڈ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہ اونچی آواز ہی ہے نا، وائی ڈو آئی فیل تھریٹنڈ، آئی فیل تھریٹنڈ نا، یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میرا بیٹا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بلڈ دیا ہے نا، وہ بڑا بلڈ ہے، اس کی آواز بھی اونچی ہے. تو فیملی کے کئی فرد اس سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں لگتا ہے وہ اینگری ہے اور بڑے غصے میں ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہ کہتا ہے میں غصے میں نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اینگری، وہ ایسے کہتے ہیں. تو اب میں ریلیٹ کری تھی یہ سچویشن کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھا رہے ہیں نا تھرو دس، کہ اب کل بھی سچویشن ہوئی، ہماری ساری نا لائٹس چلی گئیں، پھر ہم ویٹ کر رہے تھے رات کو کافی لیٹ، 12:30 وہ آیا ٹھیک کرنے کے، مین فیوز چلا گیا تھا. اس سے پہلے پرسوں ایک سچویشن ہوئی، 8:30 بیل بجی، وہ انہوں نے فائبر یہ چینج کرنے آنا تھا ہمارا انٹرنیٹ، تو ڈور کھولا تو وہ آیا، تو پھر وہ دیکھ رہا تھا کہ نہیں ہم انٹری پوائنٹ نا سٹنگ روم میں کریں گے،
اور سٹنگ روم میں میرا فرنیچر آرگنائزڈ ہے, وہ کونے کی جگہ میرے دوسرے بیٹے کا ٹیبل ہے, اس پہ پرنٹر وغیرہ ہے, تو وہاں لگوا دیا. پھر آ کے میرا بیٹا اٹھا, میں نے کہا بیٹا یہ یہاں لگائے گا تو ہم یہ چیزیں کہاں رکھیں گے نا, تو وہ ناراض ہو گیا, کہتے oh you are questioning me, میں ابھی اٹھا ہوں, تو میں نے کافی بھی نہیں ابھی پی, میں سوچ نہیں سکتا. تو وہ اونچی اونچی بول رہا تھا, وہ جو لگانے والا آیا تھا نا وہ دیکھ رہا تھا ہمارے چہرے نا. تو پھر میں نے میرے بیٹے کو کہا, میری ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ اب وہ اینگری ہو رہا ہے, اب وہ شاؤٹ کر رہا ہے. تو میں کیا کہ بیٹا میں نے بھی چائے نہیں پی اور میں سو رہی تھی, اور 8:30 اس نے بیل بجائی نہ, اس نے انفارم کیا دے مینٹ ٹو رنگ اس. تو سچویشن یہ ہے کہ آپ نے بھی کافی نہیں پی, بٹ آئی ایم لوکنگ فار ریزولوشن نا, میں آپ سے پوچھوں گی نا اس کے کیا بنے, کیا کریں گے, اٹس مائی رائٹ ٹو کوسچن. تو پھر نا بعد میں بھی میں but I kept very calm. I noticed کہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں. I took a deep breath کیونکہ اس سچویشن سے میں لے رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وہ سچویشن آئی, اور سب سمجھ رہے ہیں, they weren't understanding کہ یہ کر کے ہمیں سائن کر کے فتح کیسے ملے گی. لیکن he knew, اللہ نے کہا فوز العظیمہ میں تمہیں دوں گا, گریٹ وکٹری. تو ہاؤ کین, میری کیا وکٹری ہے اس میں نا, تو میری وکٹری مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے بار بار کہ یہ شٹ اپ کرنا ہے, زبان کو نا دانتوں کے نیچے رکھنا ہے, بولنا نہیں اس وقت, آرگیو نہیں کرنا, چاہے نقصان ہو جائے, لگتا ہے نقصان ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نا وکٹری دیں گے. اور میں رو رو کے میں اللہ سے دعا کری تھی, اللہ تعالیٰ this is like a puzzle, you know, it's like a knot in my mind. I can't open this puzzle. How can I apply this to my life? یہ اس کا آنسر کہاں سے مجھے ملے گا نا. جیسے ایک انسان نہیں, وہ ہاجرہ بھاگتی تھی, وہ بار بار چکر لگا رہی تھی پانی ڈھونڈنے کے لیے اپنے بچے کے لیے, کہ میں تو اللہ سے ڈرنا ہے مجھے, تو مجھے بیٹے سے کیوں ڈر لگتا ہے, یہ تو میرا بیٹا. پھر میں نے یہ پوائنٹ مجھے اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ دیکھو وہ جو سچویشن تھی نا, اٹ لنکڈ ود دا چائلڈہڈ. تب تجھے کوئی ڈرا رہا تھا, وہ نائف تھی یا تھریٹنگ سچویشن تھا, تو اس کے تیرے بیٹے کے پاس نائف تو نہیں ہے, ہاں وہ تجھے ڈرا تو نہیں رہا جو تم اٹیچ کر رہی ہو میننگ اس کے ساتھ. سو آئی ٹاک ٹو مائی سیلف اے لاٹ کہ نہیں, ہی از مائی سن, ہی از ناٹ گونا اٹیک می, he loves me, I love him, it's not a dangerous situation. But if I control my tongue, Allah's teaching me to talk less and sometimes not to react, but کیسے میں respond کروں گی نا, یہ word react and respond ہم اس پہ بات کر رہے تھے نا. تو اللہ is teaching me how to respond, and response کبھی quietness میں بھی ہوتا ہے. پھر میں جب نہیں بولوں گی, کئی دفعہ اللہ توفیق دیتا ہے تو میں جواب نہیں دیتی, پھر بیٹا خود ہی آتا ہے نا بعد میں, یا مجھے میسج بھیج دے گا, I'm sorry امی جان, I was loud یا I shouted, ٹھیک ہے. لیکن شاید وہ اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتا, اور میں تو بڑی ہوں اس سے, میں اس کی ماں ہوں. By my response I can teach my child. So I started deep breathing. تو یہ سارے قصے سے نا پھر اللہ نے سیکنڈ پوائنٹ جو سمجھ آئی تھی, جب میں یہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 وعدے کہ میں سکینت ڈال دوں گا تمہارے دل میں, اور انکریز یور فیتھ اینڈ گیو یو وکٹری. اینڈ تم حج پہ نہیں جا سکے نا, I was relating with my situation, نہیں جا سکے حج پہ, عمرے پہ, کوئی بات نہیں, تو تمہارے گناہ معاف کر دیے میں نے, وہ قبول ہو گیا. تو یہ بات نا کہ کوئی بات نہیں, میں جواب نہیں دوں گی, تو اللہ میری اسٹرگل دیکھ رہے ہیں, اللہ will give me the success from that. So this is the goodness I can bring in my family situation. یہ قرآن مجھے ایسے بینیفٹ کر سکتا ہے. یہ سورت فتح مین پوائنٹ میں نے اس میں یہی لیا کہ کبھی کبھی حالات دیکھ کر ٹیک اے اسٹیپ بیک, تو پھر رسپونڈ کرنا چاہیے. ناٹ جسٹ مجھے ہوتا ہے کہ او مجھے یہ کہہ رہا نا, تو اب میں نے اس کو کیا جواب دینا, سو I'm not listening to him نا, وہ جواب میں تیار کر رہی ہوں کہ because I feel under threat or I feel attacked. تو no, I'm not being attacked, he is my son, I'm not being attacked. تو یہ میرا مین پوائنٹ نا which I would like to say I took from that. اور پھر اللہ نے کہا کہ بس 1 منٹ بچا ہے, آپ سم اپ کیجیے. جن لوگوں نے بیعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نا درخت کے نیچے, تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے نا کہ لائلٹی انہوں نے شو کی. جس نے رسول سے بیعت کی, رسول کی رسپیکٹ کی اور مجھے یاد رکھا, ان کے ساتھ they have done بیعت with me. And when you have done بیعت with me, Allah is talking about the hereafter, I will give you success. تو میں نے اللہ سے بیعت کی, میں نے میسنجر کو obey کرنا ہے. My messenger showing me how to react in some situations.
I will respond and not react, and Allah will give me, inshallah, success in the hereafter. So that's very important surah. This is an important point for me, जो मेरी खुद की ट्रेनिंग मैं कर रही हूँ इससे, इंशाल्लाह. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा बहन, स्पेशली इसको इतने डीप लेवल पे आपने पर्सनल उससे लिंक किया. सब बहनों का बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल करे, इसमें बरकत दे. सूरह फतह की जो भी आपने पॉइंट शेयर किए, ऑफ कोर्स आपका हर एक ही चीज सबके सामने थी, लेकिन हर एक ने अपने लेवल, अपनी समझ, अपनी सूरत हाल के हिसाब से इसको समझा और सीखा है. और शायद एक कुरान के स्टूडेंट की बात भी यही होती है कि हम यहाँ पे सेशन इनमें इंफॉर्मेशन नहीं लेने आते, बल्कि हम ये देखते हैं हमारा दिल कैसे टच हुआ. इसके कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो हम फिर एक किस्म का दोहरा लेते हैं उनको, कि सूरह फतह और ओवरऑल कुरान का जो जिस वजह से हम कुरान को अप्रोच करते हैं हदायत के लिए, कि अगर हम कुरान की, जैसे आप लोग बार बार कह रहे थे ना, कि कुरान के पर्सपेक्टिव से अगर हम दुनिया को और अपनी जिंदगी को ना देखें तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? मायूसी और गिले शिकवे वाली जबान हम हमेशा देखेंगी. और जब भी आपको लगे ना कि आप हालात से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, हालात से अफेक्ट होना कोई गुनाह वाली बात नहीं है. वो हमने सूरह फतह में देखा कि हुदैबिया के दौरान किस तरह मुसलमान अफेक्ट हुए थे. लेकिन अगर आप मुस्तकिल ही एक कैफियत में हैं कि ज़बान, इसलिए जो लोग पॉलिटिक्स या पाकिस्तान के हालात या उम्मत के हालात पे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे करते हैं, उनको चाहिए कि सूरह फतह की ऐनक पहन के देखे तो उनको बहुत उम्मीद दिखेगी ना. तो कुरान क्या करता है? कुरान हमें सिखाता है कि सिचुएशन तुम्हारी यही रहेगी, यही तुम्हारी चैलेंजेस हैं, इसी से तुम्हें फास्ता पड़ेगा. सिर्फ कुरान आपको कोपिंग मैकेनिज्म दे देता है. यू कैन कोप बेटर. उन्हीं लोगों को, उन्हीं रवैयों को, वही सूरत हाल है. लेकिन जब आप कुरान समझ के आके वापस आते हैं जिंदगी में, तो आपको चीजें ज्यादा वाज़ेह नजर आती हैं. आपके लिए जिंदगी गुजारना, उन चीजों का सामना करना आसान होने लगता है. एक तो करेक्शन कर दूं कि जब सुलह हुदैबिया की सईदा बहन आप बात कर रही थी ना, कि उन्होंने जो नाम लिखा था, नाम उन्होंने भी अल्लाह का ही लिखा था, बिस्मिकल्लाहुम्मा. वो ये लिखना चाह रहे थे, तो मुसलमान लिखना चाह रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उन्होंने इतराज किया कि हम नहीं जानते रहमान रहीम क्या होता है. हमारी जो ट्रेडिशन है वो बिस्मिकल्लाहुम्मा है, लेकिन किसी और गॉड का नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुदैबिया के मुकाम पे पहुंचे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि अगर ये मुझसे कुछ भी मांग लेंगे तो, और वो अगर हराम ना हुआ, अल्लाह की हदूद को तोड़ने को ना कहें, तो मैं इनको देने को तैयार हूँ. तो गोया अपनी टर्म कंडीशन ये रखी थी कि जो चीज हराम ना हो. तो नाम उन्होंने अल्लाह का लिखा था. ज्यादा जो इतराज था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे था कि रसूल अल्लाह, इस पे उन्होंने बहुत शोर डाला. ये मुझे समझ आई थी कि फिर उनके गॉड्स का नाम नहीं लिखा था, लेकिन मैं थोड़ा सा बीच में ना मिस कर गई थी. कभी कभी अल्लाह का रसूल, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको हम अल्लाह का रसूल मांग लें तो फिर तो ये ना ट्रीटी की जरूरत है ना जंग की जरूरत है, तुम्हारी तो जंग आपसे आई है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो. तो ये चीज बहुत बड़ी, इट्स अ बिग डील. और इससे फिर जो मुझे जाती तौर पे सूरह फतह का ये जो वाला पॉइंट है ना, इससे मेरा किस हवाले से पर्सपेक्टिव बदला. चूंकि मेरी ब्रॉटअप पाकिस्तान में हुई, मेरा जो माइंड सेट है वहाँ के उलमा से बना, वहाँ की दीनी तालीम हुई, तो मैं ये सोचती थी कि एक दिन आएगा कि एक प्योर इस्लाम हमें चाहिए, बैंकिंग अगर हमें चाहिए तो बिल्कुल प्योर हो. लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होगी वो उस पे हम बात नहीं करते, कि कोई भी मुआशरा या लोग ओवरनाइट नहीं बदलते, वरना अल्लाह चाहता तो कुफर और शिर्क को कुन कह के खत्म कर देता. तो खैर और शर दोनों को रखा गया है, ये अल्लाह की सुन्नत है, हर दौर में रही है, रहेगी. तो मुझे लगता था कि नहीं, हर चीज जब तक प्योर इस्लामी ना हो, चाहे वो मुस्लिम मुआशरा है या हर मीडिया में हर फिल्म प्योर हो, हर चीज प्योर, पूरी की पूरी परफेक्ट पैकेज इस्लाम जब तक ना हो, मतलब कि ये अच्छे हालात नहीं है. तो सुलह हुदैबिया ने मेरा ये पर्सपेक्टिव बदला कि फतह उसको भी कहते हैं कि जब मुसलमानों को अल्लाह के नबी का नाम भी लिखने की इजाजत नहीं है, यानी इस्लाम मुकम्मल और प्योर नहीं है, फिर भी अल्लाह उसको विक्ट्री कह रहा है.
تو وکٹری اس شکل میں نہیں ہوتی کہ جس میں پورے ملک میں آپ کو صرف حجاب دکھ رہا ہے, شریعہ کا سسٹم دکھ رہا ہے, ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے, ہر چیز 100% ہو تو آپ کہیں وکٹری. ایسا نہیں ہے. وکٹری ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں صرف اتنا % آپ اسلام کا کر پا رہے ہیں. اس وقت وہ جتنا کر سکتے تھے اس کو اللہ نے ایکسپینڈ کر دیا. یعنی اگر ہم مکہ فتح کی بات کرتے ہیں کہ بہت بڑی ایک اس کو سنگ میل کہتے ہیں, مائلنگ سٹون, لیکن اصل میں جیسے ممتاز بہن نے شروع میں کہا کہ صلح حدیبیہ کے بغیر فتح مکہ پاسبل ہی نہیں تھا. ہماری ہسٹری مختلف ہوتی اگر ٹریٹی آف حدیبیہ سے نہ وہ گزرتے. تو ہم نے ان کے ایموشنز کو سمجھا, پھر بار بار اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کیا, اور جیسے آپ سب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو لنک کیا, وہ وہی یعنی ہم سورہ فتح سے چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوفشوں کو قبول کرے. اگلے ہفتے کی جو سورہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو چند دن میں بتا دوں گی. آج کے لیے ہم اتنا ہی سیشن رکھیں گے. اب